All right, so today I'm going to ask, El día de hoy voy a preguntar I'm just going to ask y'all to bear with me because I'm not feeling 100%. que me tengan un poquito de paciencia, no me siento al 100% el día de hoy. Like my whole, I don't know, like this whole morning I was dying, but Esta mañana me sentía morir. you know, us men, when we get sick, we're dying. Nosotros los varones cuando nos enfermamos sentimos que nos estamos muriendo. No, we're dying. We're always dying. We're not nos over estamos exaggerating. muriendo, no nomás nos sentimos. We don't always get sick, but when we do, we're dying. No siempre nos enfermamos, pero cuando nos enfermamos nos estamos muriendo. It feels like y'all's birth pains, you know? Habla bien. Just kidding. All right. So we're going to start off with, today we're going to talk about in 2 Corinthians. We're gonna go El día de hoy vamos a estarnos enfocando en 2 de Corintios. and we're going to read in chapter 12 Vamos a leer capítulo 12, from verses 7 through 10. del versículo 7 al 10. When everybody's there, indicate with amen. Cuando lleguen ahí, indiquen con un amén. Second Corinthians 12, 7 through 10. 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10. Amén. Everybody there? The Word of God says, verse 7, especially because the extraordinary revelations, therefore, so that I would not exalt myself, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to torment me, so I would not exalt myself. Concerning this, I pleaded with the Lord 3 times to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Therefore, I will most gladly boast all the more about my weaknesses, so that Christ's power may reside in me. So I take pleasure in weakness, insults, catastrophes, persecutions, and in pressures because of Christ, for when I am weak, then I am strong. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. I've always loved these scriptures A mí me encanta la escritura, because how many of us here have weaknesses? porque ¿cuántos de nosotros aquí tenemos debilidades? If you feel like you don't have weaknesses, ask anybody close to you, and they'll highlight all your weaknesses. Y si sientes que no tienes debilidades, pregúntale a alguien a tu alrededor que sea cercano a ti. I can't sit up here and say I have no weaknesses in front of my wife. Yo no puedo decir acá enfrente de mi esposa que no tengo debilidades. If I said that, my wife would be like, pull out a squirrel, let me see about that. Si yo hiciera eso, mi esposa sacará un rollo de lista. Let me tell you how you do have some weaknesses. Déjame te digo las debilidades. Or you ask my kids, and I don't think my kids will have a list, but they'll have some weaknesses. Y si les preguntas a mis hijos, a lo mejor mis hijos no van a tener una lista, pero sí van a tener que decir. Because I have 3 boys, and they're very forgiving. Porque tengo 3 niños y son muy, ellos me perdonan muy Boys tend to be fácilmente. forgiving. Los niños tienden a ser Say fácil boys. de perdonar. Oh, Niños. okay. All right, so anyways, let's keep on going. So we all have weaknesses, Todos tenemos debilidades. and to me this scripture gives me hope, gives me like, okay, I have weaknesses, but in my weaknesses God's power will be shown, and that's amazing. Y a mí me da esperanza este versículo que dice que en mis debilidades el poder de Dios se perfecciona.
So instead of maybe going along with the world kind of wants you to sulk in your weaknesses and sulk in all your negative things. Y yendo en contra de lo que enseña el mundo te dice que te empapes de todas tus debilidades, que We can actually boast in our weaknesses. Instead of looking at it in a negative aspect, we can turn it around and make it a positive thing. en vez de enfocarte en lo negativo, podemos tener una perspectiva diferente, traer estas debilidades a Dios. When anything in your life comes up, you can think of verse 9 in God's response. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, podemos enfocarnos lo que dice el versículo 9 como respuesta. My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And God's grace is sufficient for every aspect of our lives, starting off with salvation. Y la gracia de Dios es suficiente para cualquier aspecto de nuestra vida, empezando por la salvación. God's grace is sufficient for our salvation. La gracia de Dios es suficiente para nuestra salvación. Amén. And that's huge. That's esto the es- greatest thing that any of us can have, and that is the main reason why we're all here this afternoon. Es grande y maravilloso y es algo que todos tenemos la oportunidad de tener, y es la razón por la que estamos aquí. Because God's grace was sufficient for our salvation. Porque la gracia de Dios fue suficiente para nuestra salvación. Amén. Because God's grace was sufficient to take us out of the chains and the darkness that we used to be in. Porque la gracia de Dios fue suficiente para quitarnos las cadenas que teníamos antes. Isn't that amazing? ¿Qué no es eso maravilloso? Amén. For His grace to overcome all our sin and all our weakness and all the darkness that we used to be in. Que su gracia nos ayude a vencer todas las debilidades, el pecado en donde antes estábamos. Normally I don't tell you think back, but think back of what He's taking you out of. Normalmente no te pido que pienses atrás, pero esta tarde piensa atrás de lo que Él nos ha sacado. Amén. Like how different would our lives be without God's grace in our lives? Qué diferente fuera nuestra vida sin la gracia de Dios en ella. I think of that on occasion, and it brings me gratitude that, man, God, your grace is so amazing to pull me out of what I was into. Yo muchas veces pienso en eso y le doy gracias. Mi corazón se llena de gratitud, de decirle, Señor, gracias de lo que me sacaste. Like before I knew God, I was destined to no good. Antes de que yo conociera a Dios, estaba destinado para nada bueno. I was the worst of these people, of everyone. I was a true example of what it was to be a part of this world. Yo era el ejemplo perfecto de qué era lo que era parte de ser parte del mundo. But because of His grace is sufficient, now I declare and preach His word. Pero porque su gracia ha sido suficiente, ahora yo predico su palabra. Salvation is something that we should be grateful for on a daily basis, and we should be thankful for God's grace being sufficient to give us salvation. La salvación de Dios es algo que tenemos que tener gratitud todos los días. Sorry. Let's go to 1 Timothy. Vamos a Primera de Timoteo. We're going to read. Sorry. I'm hanging out too much with Ezra, and I start pronouncing the words like Ezra does. Weed. We're going to read 1 Timothy 1, 15 through 16. Vamos a leer Primera de Timoteo 1. Del 15 al 16. Everybody there? Amen. This saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them. But I received mercy for this reason, so that in me, the worst of them, Christ Jesus might demonstrate His extraordinary patience
as an example to those who would believe in him for eternal life. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. And I feel like maybe not everybody can identify with this part where he says, and I am the worst of them, but many of us can. You feel like this? Not everyone can identify with it, but many of us can. Siento que tal vez no todos se puedan identificar con eso que él dice, de cuál es yo soy el primero, pero siento que muchos de nosotros sí podemos hacerlo. In Spanish is it primero? Like the worst of them? Yeah. Oh, okay. Imagine El peor, en la versión en inglés dice, de cuál yo soy el peor. sometimes the enemy comes at us, and even after salvation, he's poking at us and making us feel like we're the worst of them and that we don't deserve salvation, that we don't deserve the goodness of God. Porque aún después de ser salvos, el enemigo viene a querer estarnos constantemente diciendo que no somos dignos, que somos los peores, que no merecemos la salvación. And many of us, even sitting right here right now, might feel that you're not worthy of salvation. Y tal vez hasta estando sentado aquí esta mañana tú sientas que no eres digno de la salvación. And you're right, none of us here are worthy of salvation, but it's because of God's grace being sufficient gives us that salvation. Y tienes razón, nadie de aquí somos dignos, pero en la gracia de Dios que nos amó, podemos recibir la salvación. Or we could put it another way, like what we need to start seeing is that we can't allow the enemy to mess with our heads. We can't give the enemy any authority over our lives. We can't give a foothold to the enemy. Sorry. Y tenemos que entender que no podemos darle ningún campo al enemigo, no podemos darle ningún lugar. The enemy is going to try to make you feel like God's grace is not sufficient for how bad you are. Porque el enemigo va a tratar de decirte que la gracia de Dios no fue suficiente por lo malo que eres, por lo peor que eres. But this word this afternoon, and we should already know this, but we need to live it and know that God's grace is sufficient. Pero tenemos que caminar sabiendo que la gracia de Dios es más que suficiente. I guess what I'm trying to say is, if it's not about us and it's all about His grace, then the enemy doesn't have a power over us, if that makes sense. Entonces si nos enfocamos y no se trata nada de nosotros, sino todo sobre Dios, el enemigo no tendrá poder sobre nosotros. So His grace is sufficient for our salvation. Su gracia es suficiente para nuestra salvación. That is huge. That is the biggest thing. And that's something that we need to continue following God for. We need to continue serving God, and we need to continue increasing our relationship with God so that we can more see His grace in our lives. Es algo que tenemos que mantener enfrente, tenemos que seguir adelante, siguiendo y caminando bajo su gracia. Now let's go to 1 Peter Vamos a Primera de Pedro 5:10. 5:10. Everybody there? Amen. It says, now the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ Jesus, will personally restore, establish, strengthen, and support you
after you have suffered a little. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hagáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. So God's grace is sufficient in our suffering. Entonces la gracia de Dios también es suficiente en nuestro sufrimiento. How many of us have suffered? We've all have suffered at one point in our lives, or we're maybe currently suffering right now. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido? Yo pienso que todos, a lo mejor hasta hay gente que en este momento está bajo sufrimiento. But God's grace is sufficient in the midst of our suffering. Mas la gracia de Dios es suficiente en medio de nuestro sufrimiento. That scripture we just read should give us hope. Y esa escritura nos debe dar esperanza. The second part says, in Christ Jesus will personally restore, establish, strengthen, and support you after you have suffered a little. La segunda parte del versículo 10 dice, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oh, some restoration after some good suffering. Restauración viene después de algún sufrimiento. No, some restoration after some good suffering. Oh, how good that is to be restored by the Lord. Restauración después del sufrimiento. Oh, qué bueno es estar restaurado después del sufrir. To be strengthened by Jesus in the midst of our suffering. De ser fortalecidos por Jesús en medio de nuestro sufrimiento. And what does it say in the first part of it? It says, now the God of all grace. ¿Y qué dice la primera parte? Más el Dios de toda gracia. So this message this afternoon is, I feel it's truly about hope, and it's truly about us throwing ourselves into God's grace. Entonces el mensaje de esta tarde se trata de la gracia de Dios, la esperanza que tenemos en Él y al aventarnos completamente hacia esa esperanza, Esa gracia. esa gracia. This is how we need to live our lives on a daily basis. Esto es como debemos de vivir nuestra vida todos los días, Depending on God's grace in the good and the bad. dependiendo de la gracia de Dios en lo bueno y en lo malo. Whether our weaknesses, whether in suffering, God's grace is sufficient. En nuestras debilidades, en nuestro sufrimiento, la gracia de Dios sigue siendo suficiente. But I forgot to tell y'all, today's not going to be too long. I'm going on my last point right now. Y el día de hoy no va a ser tan largo, ya estoy por terminar. So hopefully y'all stayed awake for these 20 minutes that we've been up here. Espero que se hayan quedado despiertos. All right, so the last one we're going to touch on is God's grace is sufficient in sin. El último punto es que la gracia de Dios es suficiente en nuestro pecado. His grace is greater than all sin. Su Gracias. gracia es más grande que todo nuestro pecado. Let's go to Romans 5:20. Vamos a Romanos 5:20. Everybody's there, indicate with an amen. Amén. Everybody there? Amén. Says the law came along to multiply the trespass, but where sin multiplied, grace multiplied even more. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. There's a song that what is it called? And you're drowning in His grace or something like that. Right? There's a song. Hay una canción I think that how does it say? There's a song. How does it? That we're basically in an ocean of His grace. Like how does it go? if His grace is an ocean, Yeah. we're all sinking. Que habla que si su gracia fuera un océano, todos estamos inundados. Like that's how much grace God has. Esa es cuánta gracia tiene Dios para nosotros.
And it's not to say that we must continue or sin more because His grace is going to abound more. Y no es para decir que necesitamos seguir pecando para que su gracia continúe abundando, But it's to know that when we do mess up, when we do sin, God's grace is sufficient. Is sino enough. es para saber que cuando cometemos error, cuando llegamos al pecado, su gracia Is enough. es suficiente. So when we mess up, when we're not enough, Entonces cuando nosotros caemos, cuando no somos suficientes, we must not allow the enemy to take over our minds and tell us we're not worthy. We must flee to Jesus. We must flee to God's grace. entonces cuando nosotros cometemos errores, no debemos permitir al enemigo que venga y tome control de nuestra mente y nos diga que somos de lo peor, que no somos suficientes, sino tenemos que huir hacia los brazos de Jesús. That's how we're supposed to deal with sin. Go to God, ask God to help you overcome that sin. Así es como podemos vencer el pecado, yendo a Dios, pidiendo perdón y pidiendo que Él sea quien nos ayude a vencer el pecado. And dive into His grace. Y sumergirnos en su gracia. And I was going to close out with that, but then let's just go back to the first scripture we started off with, 2 Corinthians 12. Y vamos a regresar con la primera escritura en Primera de Corintios 12. And we're going to read 12, and then we'll close it out for sure. Vamos a leer versículo 12. No, sorry, verse 10, sorry. Perdón. Primera de Corintios 12, versículo 10. And we'll close it off with this one. Y ahí vamos a cerrar. Everybody there? 1 Corinthians 12. Sorry, 2 Corinthians. Disculpen, es Segunda de Corintios Sorry. My dyslexia, and then I'm not feeling well, 12, 10. Like that. 2 Corinthians. And it's right there. Sorry about that. Ok, amén. Everybody there? Amén. You guys were like, I was at 1 Corinthians already. So I take pleasure in weakness, insults, catastrophes, persecutions, and in pressures because of Christ. For when I am weak, then I am strong. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Like if we look at that scripture, we usually act the opposite, right? We don't take any pleasure in any of these things. Si leemos la escritura, la realidad es que no muchas veces sentimos gozo cuando estamos pasando por estas cosas que dice aquí. But when we look at God's grace being sufficient, then these things are not going to faze us. These things are going to be like, you know what? God's power is going to be revealed. God's power is going to show up. Pero cuando las comparamos o cuando venimos en la gracia de Dios, estas cosas no nos van a pegar de la misma manera. In my weakness, God's power will be perfected. Cuando soy débil, en mis debilidades, su poder se perfeccionará. And in all the bad stuff that happens to us, when we realize that God's grace is sufficient, they no longer have the impact that they used to. Y todas las cosas malas que te traen esta vida, que nos pasan, cuando no tienen el mismo impacto cuando tenemos a Dios en nosotros. Because we're going to start looking at God for our strength when we're going through these situations. Porque vamos a estar viendo, enfocándonos buscando a Dios cuando estamos en medio del sufrimiento. Because we're going to be drowning in His grace. Porque estamos inundados, ahogados en su gracia. So we must embrace His grace. Entonces tenemos que
abrazarnos, tomarnos de su gracia. His grace is given to us not because we deserve it, but because of who He is and how He loves us. Su gracia se nos ha dado no porque no lo merecemos o como somos, sino porque nos ama. So it's amazing to be able to take advantage of His grace upon our lives, even though none of us deserve it. Es maravilloso tener la oportunidad de tener esta gracia, aunque nadie de nosotros no la merecemos. Somebody described God's grace as access to God's power in our lives. Alguien describió la gracia de Dios como acceso al poder de Dios In our lives. en nuestra vida. Imagine, that's what we have. We have access to God's power in our life. That's what grace is. Imagínate, tenemos nosotros acceso al poder de Dios en nuestra vida. So what suffering, what weakness, what can defeat us? Entonces, ¿qué nos puede vencer? Everybody can please stand while the band comes up. Si pueden ponerse de pie mientras sube el grupo de alabanza. I know God's word is, I'm always amazed how God works things out. Yo siempre me maravillo de cómo el Señor trabaja las cosas. Like there's many times in my life, and not for my credit, but for God's credit, that people come to me and like, man, that word that you gave, I felt like it was directly for me, and I was like, that's God, because I have no idea what you're going through. Muchas veces después de una predicación ha venido gente hacia mí y me dice, no sabes cuánto me habló, me habló a mí la palabra, y yo sé que eso es Dios, porque yo no conozco lo que tú estés pasando en tu vida. Have you been talking to my family? Like they think I have a spy in your family, in your household too. Tell me your issues. Piensan que he hablado con alguien de su familia que me está contando los problemas que están pasando. And I don't believe today's word was in vain, and I believe that it was for someone. Yo siento que el día de hoy, o yo sé que el día de hoy no fue en vano, que yo sé que esta palabra es para alguien. Maybe you are discouraged. Maybe you didn't know if you continuing with God was the right thing. Tal vez estabas desanimado, tal vez no sabes si el camino de Dios, si estás haciendo el camino de Dios lo correcto. Maybe the enemy had made you believe that you are not good enough, that you can't be saved. Tal vez el enemigo te ha querido decir que no estás a salvo. No, that you are not worthy of being saved. Perdón, que no eres digno de ser salvo. But God is trying to tell us this afternoon that His grace is sufficient, and He'll overcome whatever weakness you might have, whatever sin temptation you might have, but you must surrender to Him this afternoon. Pero el día de hoy Dios está diciendo que su gracia es suficiente, pero tienes que entregarle tus cargas, tienes que entregarle tus peleas. So this afternoon, church, dive into His grace. Entonces esta tarde, sumérgete. Surrender A su to His gracia. grace and allow Him to work in your lives, allow Him to strengthen you, allow Him to restore you the way the Word of God said this afternoon. Sumérgete en su gracia y permite que Él trabaje, que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida.